Hello everyone! Welcome to Maple Country Stories. In today's reel, amo alang ipakita sa inyo ha kung unsay usual ganap na mo on a weekend kung wala may sulod sa trabaho. Sama na itong tanan nga trabahante, no? We usually make use of our day offs or weekends off to do some stuff at home, sama sa paghugas sa plato, paghipos sa mga hinugasan, paglipyo sa binabago o pagpamilhin. And aside from that, we also do our laundry. So tingog may mag-laundry, that's once a week, o tingog may mamilo. So laundry would take 1 hour 30 minutes, pero ang paglilo time would take 2 weeks. And then we also take the time po to do other stuff, sama sa pagpamilyo sa banyo o uban pa. Here sa Canada, since wala man tayo katabang, no, so we have to do everything good on our own. So good thing na anad tadaan mo buhat aning mga butangan, so pag-abot nato din sa Canada, dili ra gid siya major adjustment. So that would be all for today, guys. Thank you for joining us and see you on our next reel.